দিল্লির বসন্ত কুঞ্জে একটি নির্মীয়মান বাড়ির ৫ তলা থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হলো বিশিষ্ট সাংবাদিক উমেশ উপাধ্যায়ের। পুলিশ জানিয়েছে ওই বাড়িটি তার নিজের। বাড়িতে সংস্কারের কাজ চলছিল, আর সেই কাজই তদারকি করার সময় পড়ে যান উমেশ উপাধ্যায়। পড়ে গিয়েই তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অখিল ভারতীয় প্রচার বিভাগের সদস্য ছিলেন তিনি। তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে মিডিয়া জগতে। তার মৃত্যু সংঘ পরিবারের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি বলেও দাবি করেন অনেকেই। 1958 সালে মথুরায় জন্ম উমেশ উপাধ্যায়। জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন তিনি। 1980 শুরুর দিকে সাংবাদিকতায় হাতে খড়ি। 64 বছর বয়সী এই সাংবাদিক টেলিভিশন, প্রিন্ট, রেডিও এবং ডিজিটাল মিডিয়াতে 4 দশকেরও বেশি সময় ধরে কাজ করেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিজের ছাপ রেখেছেন। পরে নিউজ 18, দূরদর্শন এবং সংবাদ সংস্থা পিটিআই এর মতো বেশ কয়েকটি বিশিষ্ট মিডিয়ার সদস্য হন। তার কর্মজীবনে একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে সাংবাদিকতার বিভিন্ন দিক। তিনি দীর্ঘদিন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। সাংবাদিক হওয়ার জন্য তিনি যুক্ত ছিলেন সংঘের প্রচার বিভাগের সঙ্গেও। প্রথম দিকে যখন প্রচার বিভাগ শুধুমাত্র প্রিন্ট মিডিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তখন তিনি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং এটি প্রচারের বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হয়। টেলিভিশন মিডিয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সারা দেশে ভ্রমণ করেছিলেন তিনি। তারপর রেডিও, শর্ট ফিল্ম, কলামিস্ট হিসেবেও তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল 10:30 নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। সকাল 11টা নাগাদ তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে, যদিও চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মাথায় জোরে চোট লাগার জন্যই তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, প্রবীণ সাংবাদিক ও লেখক উমেশ উপাধ্যায়ের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তিনি টেলিভিশন থেকে ডিজিটাল মিডিয়ার ক্ষেত্রে নিজের অবদান রেখেছিলেন। তার মৃত্যু সাংবাদিকতার জগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি। তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। এছাড়াও নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে একটি বই লিখেছিলেন উমেশ উপাধ্যায়। বইটির নাম ওয়েস্টার্ন মিডিয়া ন্যারেটিভস অন ইন্ডিয়া ফ্রম গান্ধী টু মোদি। পাশাপাশি শোক প্রকাশ করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এছাড়াও উমেশ উপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন সংঘের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য সুনীল আম্বেদকর। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 4 দশকের বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেখানে তার অনেক অবদান রয়েছে। সবসময় হাসি মুখে কাজ করতেন তিনি। তার আত্মার শান্তি কামনা করি। আজ দিল্লির নিগমবোধ ঘাটে উমেশ উপাধ্যায়ের শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংবাদ জগতের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি থেকে শুরু করে তার ছেলেবেলার বন্ধুরাও। তার সঙ্গে কাটানো স্মৃতি ভাগ করে নিয়েছেন অনেকেই। मेरी मुलाकात उनसे न्यूज़ 18 मैंने उस समय IBN से होता था, वही मुलाकात। मेरा इंटरव्यू उन्होंने ही लिया था। सेवा सहयोग करने हेतु संचालन समिति की ओर से कार्य चलता रहा वहाँ पे। तो मैं जितना मैंने अनुभव है, जितना न्यूज़ रूम में उनके साथ काम करने का, सहज, शांत, बहुत ज़्यादा बोलने वाला मैंने नहीं पाया, लेकिन हाँ पर्सनल लेवल पे वो बहुत सारी चीज़ें पूछते थे। कैसे हो, कहाँ से आते हो, घर पे बहुत सारी चीज़ें वो पूछते रहते थे। कहते थे कि 24 घंटे 1-2 बार उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम हमेशा काम ही करते रहते हो, काम की बातें करो, कभी ऐसे भी बातें किया करो, कुछ और बातें भी किया करो। तो कहने का मतलब ये कि वो अपने कोलीग्स को या अपने जूनियर्स को सहज करते थे। खुद क्योंकि सहज थे, वो बहुत सहज करते थे। जो मुख्य गोले के बाईं तरफ और मुख्य गोले के दाईं तरफ उपलब्ध है। सहजता नहीं, या तो हम लाउड हो जाते हैं या इस्तेमाल करें। उस मामले में यहाँ की अखंडता जब ये प्रोग्राम शुरू सुंदरता को बनाए रखने जा में चुके थे, संचालन फिर वो मुझे मिले सभी अधिकारी, सभी तो कहते थे प्रतीक पदाधिकारी यही व चीजें सभी जो ना कर्मचारी इनोवेशंस होनी चाहिए, अपने कुछ नई अपने चीजें कार्य में खोजनी सड़क में चाहिए। रहते हुए और तुम्हारा यहाँ ये जो की काम है व्यवस्था वो को बहुत सुंदर अच्छा तरीके लगता से है। बनाए हुए हैं मासेस और के साथ तुम्हारी कार्य का निरीक्षण और प्रत्येक दिन वो मुख्य प्रबंधक तुम्हें जी जो करते है हैं अलग और करता इस है। बात का विशेष ध्यान और रखते एक हैं ऐसा कि प्लेटफॉर्म यहाँ तुमने पर बना आने लिया वाले या किसी बन भी गया, व्यक्ति को जो कि किसी भी जिसमें एक आम प्रकार आदमी की भी आके अपनी कोई बात परेशानी ना हो, कह सकता कोई है। असुविधा ना हो। और
ये बहुत शुरुआती द्वार स्तर पर कराया जा गया है, चुके थे जितने भी प्राचीन ऑर्गेनाइजेशन मंदिर हैं लेकिन सभी गाय का बगाए मिल जीर्णोद्धार जाते कराया थे गया है और और बर्थडे जो पे या जन्मदिन पर या बहुत से विकास किसी कार्य विशेष कराए अवसरों गए पे हैं या शादी और ब्याह जो में कहीं विकास मिल जाते थे कार्य कराए बातचीत जा हो रहे जाती थी हैं हमारी जो और मैं उमेश उपाध्याय जी का क्लासमेट था। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में मैं 3 साल उनके साथ पढ़ा। उसके बाद में मैं आर्मी में ज्वाइन कर लिया और उमेश जी फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के द्वारा जर्नलिज्म करियर में चले गए। हर साल छुट्टी के दौरान कोशिश करते थे कि मिलने की, और हमारा साथ तब से 1977 के बाद से अब तक का था। ये बहुत ही अकस्मात जो उनका देहांत हो गया, इसको मतलब मैं जी सर। बता नहीं सकता कितना दुख है। हाँ हाँ। मेरी परिवार के साथ संवेदना है। उमेश उपाध्याय जी के साथ मेरा पिछले कई वर्षों का साथ रहा है, क्योंकि वो भी पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और मैं पत्रकारिता विश्वविद्यालय में रहा, तो भोपाल में, रायपुर में उमेश जी के साथ लगातार मिलना हुआ। उमेश जी कई बार हमारे विश्वविद्यालय में बतौर अतिथि अध्यापक आए, किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए, और इतने सहज और इतने सरल और इतने आत्मीय, लगता नहीं था कि वो इतने बड़े पद पर हैं, इतनी राष्ट्रीय ख्याति के वो पत्रकार। विद्यार्थियों के बीच में भी उनका उठना बैठना इतना सहज सरल होता था, इसलिए विद्यार्थियों के बीच में वो बहुत लोकप्रिय होते थे और हमेशा एक नई बात लेकर वो विद्यार्थियों के साथ आते थे। और सबसे बड़ी बात कि वो कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, कितनी भी ख्याति अर्जित कर लें, वो हमेशा ज़मीन से जुड़े। और यही उनका जो आत्मीयता का भाव था, इसलिए आज देखा कि लगता है जैसे पूरा दिल्ली शहर उन्हें श्रद्धांजलि देने उमड़ आया। और राष्ट्रवादी चिंतन के वे प्रखर प्रवक्ता थे, और जिस तरह से उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए, भारत भूमि के लिए जिस तरह से सोचा, अभी जो उनकी ताज़ा पुस्तक है जिसमें उन्होंने विदेशी मीडिया किस तरह से भारत को देखता है, उसका जिस तरह से वर्णन किया, मतलब लगता है कि जैसे वो व्यक्ति कितनी गहराई तक सोचते थे। तो ये एक ऐसे व्यक्ति जिनकी इस वक्त देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उनका ऐसे असमय जाना ये बहुत बड़ी राष्ट्रीय क्षति। এছাড়াও উমেশ উপাধ্যায় রেতম ডিজিটাল মিডিয়া ফাউন্ডেশনের পরিচালক ছিলেন। প্রথম থেকেই রেতম অ্যাপে তার সক্রিয় অবদান ছিল। অ্যাপের উন্নয়নে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শও দিয়েছিলেন। অ্যাপটিকে যাতে সহজে বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, তার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। রেতম পরিবারের তরফে তাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য। ব্যুরো রিপোর্ট, রেতম বাংলা।